यीशु हेबे तुम साथी दूर हेब भय भ्रांति से तो जगतर ज्योति अंधकार हेब इति प्रात ज्योति जीवन जला प्रात ज्योति। प्रिय बंधु नमस्कार। चर्च ऑफ क्राइस्ट यूनियन चर्च भुवनेश्वर आनुकूल्य रे यूट्यूब चैनल रे नियमित प्रसारित होता विशेष लोकप्रिय कार्यक्रम होची प्रात ज्योति। एई प्रात ज्योति कार्यक्रम आपण नियमित देखुछंती। आपण मान मध्य अनेक आम संगे जोगाजोग करिसेंती, सेमानकर सुंदर मतामत मध्य देइछंती। आम से निकट में धन्यवाद अटू। आपड़ जदि पर्यंत जोगाजोग करना ताले स्क्रीन रे जो नंबरटा आपण पाइबे से नंबर रे आम संगे आज ही जोगाजोग करंतु। किछि प्रार्थनार अनुरोध थिले ताहा मध्य जणांतु, आमे आपणक पय निश्चय प्रार्थना करिवु। एई कार्यक्रम आज अनेकंक पय आशीर्वाद आनिछि। व्यक्तिगत जीवन रे, परिवार मध्य रे, सेमानकर कर्म क्षेत्र रे सेमाने ईश्वरक ठारे विश्वास करने द्वारा जीवित प्रभुंकर संपर्क मध्य आसवा द्वारा सेमानकर जीवन में बहुत आशीर्वाद प्राप्त होती। आपण मध्य ताहा पाई परिबे जदि से प्रभुंकर निकटवर्ती हेबे। सेथिपाई तो ए कार्यक्रम रे आमने ईश्वरक वाक्यरु किछि किछि ध्यान करिथाओ, जहाँ आममानकु दिग्दर्शन दिए, साहाय्य करे, उत्साह प्रदान करे, सांत्वना दिए एवं निराशा हताशा मध्यरु आम को बाहरी आसवा पाए बल प्रदान करे। भाई भणी माने आज आम माने सही विषय रे आग को बढ़िबा। प्रभु जीशु ख्रीष्ट काहींकि स्वर्ग छाड़िकी ए जगत को आसिले, मनुष्य रूप में काहींकि से आसिले एवं से काहींकि ए कथा जोर दे कि कहले, मु पथ सत्य ओ जीवन, मो दे न गले केही पितांक निकट को अर्थात सृष्टिकर्ता ईश्वरंक निकट को जाई पारे नाही। एकमात्र माध्यम, एकमात्र मध्यस्थी ईश्वर एवं मनुष्य मध्यरे से होचंती धार्मिक, न्यायवान, पवित्र प्रभु जीशु ख्रीष्ट ईश्वरंकर पुत्र, निजे स्वयं ईश्वर अटंती। भाई भणी माने आमने विशेष भाव रे से प्रभुंक निमंते धन्यवाद करू। कौ समय प्रभु ए जगत को आसिले, जो समय समुदाय मानव जाति पापरे जर्जरित, पापरे कलंकित एवं पापरे हजि जाइछन्ति। पाप कौन करे? पाप मनुष्य को ईश्वरंक ठारू विच्छिन्न करे। आज भी ताहा ही घटुची। भूल दोष आममानकर विवेक को एमिति गंजना दिए, आम माने मुंड टेकिकी चलवा को पारुना हो। जो माने सचोट जीवन काटती, सत्य जीवन काटती, टिके भूल हो गले, कौन सी दोष करदेले से मानकर मुह केते उणा पड़ जाए, हृदय से मानकर विदीर्ण हुए। भाई भणी माने आम गोटे विषय मन रखा दरकार, कहीं ए प्रकार अनुभव आम मानकर आसे, कहीं भूल करदेले ओह एटा भूल हो गला बोली आम माने भाविबा को पारि थाउ। कारण होची आम ईश्वर को सादृश्य, ईश्वर को प्रतिमूर्ति रे निर्मित। सेथिपाई ईश्वर विषय को चेतना आम ठारे अच्छी। आउ से ईश्वरंकर ठारू विच्छिन्न हो जीवार गोटे अनुभव आसे जेतेबेले आम माने उपलब्धि करू जे आमे किछि भूल कर देइछु, आम ठारे किछि भूल विषय अच्छी। भूल करिबा द्वारा ही थाए सत कथा, किंतु भूल विषय मध्य जोरा कि पाप बोली कहा जाए, ताहा आम भितरे रहिथिबा विषय अटे। आम मानकर स्वभाव रे, आम मानकर प्रकृति रे, आम मानकर चिंता भावना रे ताहा रहिथिबा विषय अटे। जेहेतु प्रथम मनुष्य ठारू आम माने आसीचु एवं प्रथम मनुष्य ईश्वरंक विरुद्ध रे पाप करी पापी हला एवं तार वंशधर समस्त जे आम माने मध्य पापरे जात अटु। सेथिपाई आमे किछि करिबा द्वारा केवल पाप
କରୁଛୁ ଏବଂ ପାପୀ ଅଟୁ ତାହା ନୁହେଁ। ଆମଠାରେ ପାପର ସ୍ୱଭାବ ରହିଥିବାରୁ, ପାପର ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଥିବାରୁ ଆମମାନେ ପାପୀ ଅଟୁ। କେହି ଜଣେ ବି ଧାର୍ମିକ ନୁହେଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ, କେହି ଜଣେ ବି ନୁହେଁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିଷୟ, ମିଛ। ଏମିତି କୌଣସି ମଣିଷ ଜଗତରେ ନାହାନ୍ତି ଯେ କି ଦିନେ ବି ଜନ୍ମ ହେବା ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ମିଛ କହିନାହାନ୍ତି, ଜାଣତରେ କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ। କୌଣସି ନା କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିଛୁ ଆମମାନେ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ଭୁଲ ଆମମାନେ କରିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ପାପ ପ୍ରଥମତଃ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଏ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦିଏ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବାର ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉପଯୁକ୍ତ ଯଥାର୍ଥ ବଳିଦାନ ନଥିଲା। ମନୁଷ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, କୁକୁଡ଼ା, ନାନା ପ୍ରକାର ପଶୁପକ୍ଷୀ, ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ବଳି କରିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ପୁନର୍ମିଳିତ ହେବାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୟାସ କଲା। ମାତ୍ର ଏକଥା ସେ ବୁଝିଲା ନାହିଁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଏସବୁ ସୃଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀ ଠାରୁ, ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ। ଅତଏବ ଜଣେ ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରାଣୀର ପାପ କ୍ଷମାର ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତର ନିମନ୍ତେ, ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଉଦ୍ଧାରର ନିମନ୍ତେ ଏ ନିମ୍ନତର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ରକ୍ତର ବଳିଦାନ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବଳି ଚଢ଼ଉଥିଲା। ପୁରାତନ କାଳରେ ଆମମାନେ ତାହା ଶୁଣି ଆସିଛୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କାହିଁକି ଥରକୁ ଥର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା? କାରଣ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଏକ ନିଖୁନ୍ତ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ବଳିଦାନର ଆୟୋଜନ କଲେ। ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଠାରେ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ସେହି ବଳିଦାନ। ସେହି ବଳିଦାନ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମା ପାଇବାକୁ ପାରୁଛୁ, ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ସେହି ବଳିଦାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା, ଯେ କେହି ସେହି ବଳିଦାନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବଳିଦାନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ଦେଇଥିବା ବଳିଦାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ସେହି ବଳିଦାନକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କି? ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିଥିବାରୁ, ପ୍ରେମ କରିଥିବାରୁ, ଆମମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ବଳିକୃତ ହେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ତୁମ ବଳିଦାନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଥାଉ, ମୁକ୍ତି ପାଇଥାଉ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ପୁନର୍ମିଳିତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାଉ। କାରଣ ରକ୍ତପାତ ବିନା ପାପ ମୋଚନ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏହା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀର ବଳିର ରକ୍ତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ନିଖୁନ୍ତ ବଳି ତୁମେ ଚାହିଁଲ। ଆଉ ନିଖୁନ୍ତ ବଳି ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ତୁମେ ନିଜେ ସେହି ବଳି ସ୍ୱରୂପ ହେଲ। କାରଣ ତୁମଠାରେ ପାପର ଲେଶ ହିଁ ନଥିଲା, ନାହିଁ ମଧ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ବଳିଦାନ ଆମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ, ଏହା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ। ଆଜି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଏହି ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ସହାୟତା ଦିଅ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ମୁକ୍ତିଦାତା, ପାପ କ୍ଷମାକାରୀ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।